Hai Tante Poppy. Yang makannya banyak biar direkam. Halo. And they don't have the Bible. Wah, gitu loh. Kan luntur. They actually had a short little live video that they did with me on WhatsApp, and they were just praying for her, praying that she's better. And that's better. Good to hear that. Today the 8th? Yeah, if you're honest, yeah. Yeah. That's right. That's right. 7. Oh, today the 7th. Today the 7th. 7. Tomorrow is the 8th. My dad's birthday yesterday. Jadi kok ini John. John 1:4. Saudara-saudara sekalian, silakan kembali ke kursi masing-masing. Will you please return to your seats? Kita akan segera memulai. We are going to start shortly. Marilah kita membuka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Injil Yohanes pasal 1, The Gospel of John chapter 1. Kita membaca satu ayat saja, ayat 4, and we are going to read only one verse, verse 4. Marilah kita membaca bersama-sama. Let's read this together. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengertinya. Our Heavenly Father, we have read your word, so now we pray,
please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Halaman 5, page 5, in the handout that you have, page 5. Fokus utama Yohanes adalah Yesus. Ya, the main focus of John, Gospel of John, was Jesus. Melalui Injilnya, ia memperkenalkan siapakah Yesus. Tambahkan kata Yesus kepada orang yang berlatar belakang Yunani. So through his gospel, he introduces who Jesus is to those whose backgrounds are Greeks. Sebagaimana dapat kita lihat secara sistematik, Yohanes membangun tesisnya bahwa Yesus bukan saja manusia biasa. As we can see, systematically, John built his thesis upon this concept. Number one, that Jesus is just not an ordinary man. Kedua, bahwa Yesus bukan saja ciptaan Allah. That Jesus is not just not a creation of God. Bahkan yang termulia sekalipun, not even the greatest, the most glorious creation. No, he's not. Dan ketiga, bahwa Yesus bukan saja anak Allah yang berada di bawah Allah. And that Jesus is not just a son of God that is under God. Dan yang keempat, terakhir, bahwa Yesus bukanlah bagian dari Allah. And even Jesus is not a part of God. Jadi siapakah Yesus? So who is Jesus? Bahwa Yesus adalah Allah sendiri. That Jesus is God himself. Dia adalah Allah anak. He is God the Son. Dan Yesus adalah salah satu dari 3 pribadi Allah, tambahkan kata Allah. And that Jesus is one of the 3 persons of the Godhead. Sambung, let's continue. Yesus adalah firman Allah, tambahkan kata firman. Jesus is the Word of God. Add the word. Dan ini menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Sebab firman Allah adalah Allah sendiri. And this shows that he is God because the Word of God is God himself. Ingat ya, konsep firman Allah adalah Allah sendiri. Ya, the concept of the Word of God is God himself. Dan sebagai Allah, Yesus telah ada dari mulanya. And as God, Jesus was there in the beginning. Ia telah ada bukan sejak, tambahkan kata sejak penciptaan. He has existed not since creation. No, ia telah ada sebelum, tambahkan kata sebelum penciptaan. He was already there, he already existed even before the creation. Yesus selalu ada. Jesus is always is. Ia tidak mempunyai awal, itu sebab ia pun tidak mempunyai akhir, tambahkan kata akhir. Jesus always is. He has no beginning and he therefore has no end. Dan sekarang Yohanes menambahkan bahwa di dalam Yesus ada hidup, tambahkan kata hidup. And now John adds one more thing about Jesus, and that is in Jesus there is life. Bukan saja Yesus sebagai Allah pencipta, tambahkan kata pencipta, menciptakan dan memberi hidup, tapi Yesus juga adalah hidup. So not only as God the Creator,
He created and gave life, but Jesus himself is also life. Nah, coba kita sekarang fokus ya lebih dalam lagi ke dalam konsep hidup ini. Let's focus now on the word life. Di dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk hidup adalah zoe. So in Greek, the word used for life is zoe. Kata yang mencakup bukan saja aspek biologis dari hidup, tambahkan kata biologis. And so the word zoe here does not only mean the biological aspect of life, melainkan juga esensi, tambahkan kata esensi dari hidup. So the word does not only refer to the biological aspect of life, but also to the essence of life. Singkat kata, in other words, Yesus bukan saja nafas. Jesus is not just breath of air. Bukan saja penggerak detak jantung. Jesus is not the mover of our heart that it can fix. Bukan saja pemelihara otak yang berfungsi. Jesus is not just the sustainer of our functioning brain. Tapi juga kuasa, tambahkan kata kuasa, yang menciptakan hidup. But Jesus is also the power that gives life. Sehingga kita bisa menjalani dan memahami hidup yang bermakna, tambahkan kata bermakna. He is the power that creates life so we can live and live a life of meaning, serta menikmati dan mensyukuri hidup, so we can enjoy and be thankful for life. Dan melalui hidup kita dapat mengenal dan memiliki relasi dengan Allah, tambahkan kata Allah. And through life we may know and have relationship with God. Jadi saudara, waktu Alkitab berkata dalam dia ada hidup, hidup ini bukan saja yang dimaksudkan secara fisik, tapi juga esensi dari hidup. Ya, in Him there is life. Life here does not only refer to the biological or the physical aspect of life, that we are still breathing, that our heart is still beating. No, it's not only that, but He is life in the sense He gives us the essence of life, that through Him we can understand life, we can enjoy life, we can be thankful for life, and through life we can know God and have relationship with Him. Saudara-saudara, ciptaan yang lain seperti misalnya hewan atau tumbuh-tumbuhan, mereka mempunyai aspek fisik, aspek biologis dari hidup, tapi mereka tidak memiliki esensi hidup. You see other creations like animals, like vegetations, they do have life, but they only have the physical or the biological aspect of life. They don't have the essence of life. Mereka tidak bisa memahami hidup, rahasia-rahasia hidup ini. Animals or vegetations cannot comprehend life. They cannot find meaning in life. Dan terutama mereka tidak dapat mengenal Tuhan dan memiliki relasi dengan Tuhan. And of course, they cannot know God and have relationship with God. But the life that God gives us through Jesus enable us to have a meaningful life. Ya, tapi hidup yang diberikan oleh Allah melalui Yesus memberi kita kemampuan memahami hidup dan mempunyai hidup yang bermakna. Let's continue. Dari situ Yohanes membawa pemahaman ini ke dalam hidup manusia secara lebih luas, yaitu bukan saja Yesus adalah hidup dan sebagai hidup
Ia memberi kehidupan kepada manusia. Tambahkan kata kehidupan. Tetapi Yesus juga adalah terang. Tambahkan kata terang manusia. So from that point on, John then brings us to another concept. Yeah, he's trying to apply this into the lives of men. And that is, Jesus is not only life. And as life, he gives life to men, but that Jesus is also the light of men. Bukan saja Yesus bersama Allah dan di dalam Allah menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan memberi hidup kepada semua ciptaannya. Tetapi Yesus juga adalah terang manusia. Tambahkan kata manusia. Not only did Jesus with God the Father and in God create this whole universe therein, including us men, and give life to all his creation, but Jesus is also the light of men. Terang yang mencakup bukan saja terang alamiah, kita dapat melihat dan memahami hidup, tetapi juga kita dapat melihat dan mengenal Tuhan Allah. Tambahkan kata mengenal. Light that does not only refer to the physical light. Through it we can see life, we can understand life, but through this light we can see and know God. Stop dulu saudara, Yesus adalah firman. Yesus adalah hidup. Dan sekarang Yohanes memperkenalkan lagi konsep Yesus adalah terang. So in the beginning, John says Jesus is the Word. And then Jesus is the life. And now he interjects another concept. Jesus is the light. Yohanes menegaskan, sambung, bahwa Yesus bukan saja pemberi hidup dan pemberi terang. So John says here that Jesus is not only the giver of life and the giver of light. Bahwa Yesus bukan mengandung hidup, tambahkan kata mengandung, dan mengandung terang. That Jesus, that life is not only a part of Jesus, and that light is only a part of Jesus, or Jesus contains life and Jesus contains light. No, it's not only that. Tapi Yesus adalah hidup dan terang. But that Jesus is life and light. Stop dulu. Saudara, kita ini mempunyai hidup. We have life. We contain life. Dan orang bisa juga berkata kita mempunyai terang. And perhaps we can also say that we have light. We contain light. Tapi saudara, kita tidak bisa berkata kita adalah hidup dan kita adalah terang. But we cannot say that we are life and that we are light. Ya. Yesus adalah hidup dan terang. But Jesus is life and light. Maka saudara, kita hanya bisa memberi terang bila Yesus ada di dalam kita. Therefore, we can only give light to others if Jesus is in us, because He is light. Ngerti ya? Jadi Yesus bukan pemberi saja. Dia adalah hidup itu sendiri. Dia adalah terang itu sendiri. So Jesus is not only a giver of life, a giver of light. No, He is Himself life. He is Himself light.
Itu sebab secara pasti Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya, tambahkan kata percaya, kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. And therefore, categorically, Jesus says this, declare this, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, he shall live even though he has died. Yesus adalah hidup. Itu sebab ia dapat memberi janji yang pasti kepada kita bahwa kita akan hidup. Jesus is life. He therefore can give us that assurance that we shall live. Walau untuk sementara kita akan mati, even though temporarily for a period of time, yes, we shall die. Sebagaimana dijelaskannya kemudian, as he later explained. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati, tambahkan kata mati, selama-lamanya. And everybody who lives and believes in me will not die forever. Saudara, kalau Yesus hanyalah pemberi hidup, Yesus berarti tidak mempunyai hidup itu diberikan kepadanya oleh Allah, maka dia tidak berhak menjanjikan hidup itu kepada orang. You see, if Jesus were just a giver of life, that means life would have been given to him. He therefore could not claim, could not make the promise or assurance that I can give you life, because after all, he himself received that life from God the Father. Saudara, kalau kita ini punya uang, tapi uang itu tuh diberikan kepada kita, kita tidak bisa menjanjikan kepada orang, kapanpun saya bisa berikan kamu uang, sebab sumber uang kita bukanlah kita, tapi orang lain. Mengerti ya? If we had money, but the money that we have was given by somebody else, we cannot guarantee that money to be available at any time to be given to us and to somebody else. Because after all, the source or the owner of the money is not us. You understand? Yesus bukan hanya pemberi hidup, dia adalah hidup. But Jesus is not only a giver of life, he is life. Therefore, he can promise us life. Even though we shall die temporarily, we will not die forever. We will live again. Makanya dia bisa berjanji kita akan hidup. Mati ya sementara, tapi kita akan hidup. Dan janji ini sangat pasti. So this assurance, this promise is a certainty. Saudara, jadi ini benar-benar membuat kita ini melihat hidup lebih luas daripada apa yang kita bisa lihat. This concept enlarges our perspective toward life. Bahwa hidup ini bukanlah yang sekarang kita lihat, tapi ada yang lebih besar lagi, lebih panjang lagi, karena kita akan hidup di dalam kekekalan. That life is not only here, it's not only the world, even the life is not only in our galaxy. No, life is much more. It's bigger, greater, and eternal, because we are a part of this great plan of God. We will be living with him eternally. We will be together, not only with people that we know here, but people whom we never met. People that lived 1,000 years ago and who will live 1,000 years later. We will be together in the kingdom of heaven. Life is more than what we can see. Ini yang kita mesti pegang, mesti kita ingat. Ya, itu lebih daripada yang bisa kita lihat.
yang di depan mata. Jauh lebih luas. Sambung dan kita akhiri. Let's continue and end this. Sewaktu kita percaya kepadanya dan mengundangnya masuk ke dalam hidup kita, Yesus akan masuk, tambahkan kata masuk, dan hidup dalam diri kita. When we believe in Him and invited Him to come into our lives, Jesus will come in and live in us sebagaimana dijanjikannya. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama, tambahkan kata bersama, aku. As He promised in Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and opens the door, I will come in. I will dine with him and he with me. Dengan masuknya Yesus ke dalam hidup kita, bukan saja kita memperoleh hidup dan dapat menjalani hidup sebagaimana dikehendakinya, kita pun memperoleh terang untuk melihat, tambahkan kata melihat. So when Jesus comes into our lives, not only will we receive life and can live in accordance to His will, we too will receive light to see. Ya, jadi waktu dia masuk, dia memberi kita hidup, kita memperoleh hidup, dan kita dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. When He comes in, we will receive life, and we can live in accordance to His will. But in addition to it, we will also receive light, because Jesus is not only life, but He is also light. Light to see. Sebagaimana dikatakan oleh C.S. Lewis, I believe in Christianity as I believe the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Ya, sebagaimana dikatakan ini oleh C.S. Lewis, saya percaya pada kekristenan seperti saya percaya matahari telah terbit. Bukan saja karena saya bisa melihat matahari yang terbit itu, tapi melalui matahari yang telah terbit itu, saya bisa melihat segalanya. Saudara, sewaktu H.G. Spafford kehilangan keempat anaknya, ya, mati karena kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya tenggelam, sudah tentu itu sangat memukul dia. Tapi kita tahu dari pengalaman itu, dia menulis lagu yang kita semua sering nyanyikan, It Is Well With My Soul. We all know H.G. Spafford lost his 4 daughters in the Atlantic. His wife and his children drowned. The ship sank. Of course, it hit him badly. But through that experience, he wrote the song, the hymn, It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Saudara, bagaimana mungkin mengatakan it is well with my soul kalau tidak memahami hidup dan tidak memahami Tuhan? How can we say life is well if we didn't have the concept of life as God sees it, and if we have no knowledge of God and His plan? Jadi saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita mengerti rencananya, tiba-tiba semua puzzle ini masuk, bisa dipahami atau dimaknai. If we have Christ, we know Him, we can see life not
not as a scattered puzzle, but as a wholesome puzzle put together by Him. Jadi inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan saja hidup, tapi terang, supaya kita bisa melihat. So this is what God has given us through Jesus. Not only life, but also light. That we can see clearly. That we can understand. Saya stop, sudah selesai. Ada yang mau bertanya atau komentar, silakan.